What's up mga kabisaya? For today's video, pang sana all rani. So Valentine's Day gali na agad na siya surprise. So nagluluod ay ko diring dapita no kay udto na abot na magabi iwa gihapon. So abi na kog wala gyud na ada sila yung mga pa-surprise. So wa din ay paniud to. So nag-busy dai kay ko diha ka naghimo umi og para sinulog namo kay mga film og konti sa mong barangay. Panghalad ra gud ni amo dayon. So mauna kita man ang kikiliko diha dapita. Uy, hala oy, kauwi. So mao today tanawa ng mga naong sa mga bata mas excited pa sila no, happy kay sila. So mao to dagat di ay na siya di ay yan pagep na apay rose siya. Teddy bear na apa day na mga chocolate no. Dapat jud pagpagwapa. Magwapa ta samot ani. So to salamat kaayo oy. Inani na mga bana dapat ti jud mausab. Hantod maminyo mo mga anak pa mong daghan. Sige ra gihapon ang surprise para magpabilin ang kakilig sa inyong life or inyong relationship. Oh, kauwi ba? So mao to nang cute ko di kay picture lagi ko na. So iya din kasabot. Sabot diha. Iya harap po igagaw nga girl, pretty girl. So mao to ikalig po ko ay kay matubi ko wala na. So mao din nagpa-picture sa may ginagmay, family picture. Mao na amo ang Yeah. Ako lang good. Thank you Ate Berlinitan. So mao to nagiluganay na ako mga bata. So naapay pakiskis ginagmay din na apo siya pa message. Sinani di ay. My. Happy Valentine's Day to the most incredible people in my life. To my beautiful mind, you are the love of my life, my rock and my greatest joy. Every day with you is a blessing and I am so thankful for the love, warmth, and support you bring to our family. I want to take this moment to express how deeply grateful I am for everything you do for our family. Your love, patience, and care for our children never go unnoticed. Watching you give them the best of you every single day fills my heart with pride and admiration. Thank you for being an incredible mother and partner. I feel so lucky to walk through life with you by my side with all my love from your mind. I love you every hour, every minute, every second, every day, always and forever. Isa mo agi jud niya akong gibasa iyang love letter. So mao dinhi ipakita din ako nimo ang tanan sulod ha. Thank you for watching everyone. Please like and subscribe to my YouTube channel Mars Me Bisaya Vlog. Thank you for watching. Bye.